Himaya or glory in English means the visible traits, the visible characteristics of God. Ngayon ka nga, Jehovah Jireh. Paano nimo mabalaan nga niabot ang himaya sa Ginoo sa imo? Because nakita gid nimo nga gi-providean ka sa Ginoo. Himaya to sa Dios. The glory of God are the visible aspects of God. Moingon si Lord nga, I am Jehovah Rapha. I am the God who heals. Ako ang Diyos nga gaayo. Kung magsakit ka, and you say, Lord, let your glory shine on me. Tapos naayo ka sa imong sakit, ang himaya sa Dios nakit-an sa imong kinabuhi. Pero bisag mo ingon pa ta nga, God is the God of blessings, pero ang imong kinabuhi di gyud ka bless. Why himaya sa imong life? Bisag mo ingon pa ka nga, the Lord is holy, pero ang imong mga pamaagi dili balaan ug dili subay sa kabubuton sa Dios. Wala nag-reflect, wala nag-shine ang himaya sa Dios sa imong kinabuhi. Because Christians, we are the image of God. We are the representations of God.